haste hapango tabo BJP IPFT tongo to aboni bisingtei जों tabo nukha je 2018 ইলেকশনে আগে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট খালাইফানো হাসতে হাফাং ফাইকা ইয়াবা বিজেপি नि ভিজন ডকুমেন্ট তামতো आ ভিজন ডকুমেন্ট नो जों रगैनो जेमन बीजेपी नि कायसा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास काजे सबका साथ सबका विकास नि बिसिंते आनि ओ हास्तेनि जारा अंकल कलाई तंनाय रां पैसा शिक्षा दिक थेके अंकल कलाई तंनाय बरनो कासानानि प्रोग्रेसिव बुंनायनि बरनो सुजुग रय मानाय ए जे ভিজন डकुमेन्ट नो गोबां मानु साजाक दं शुद्ध आबो सिमिया आं दिल्लीबो ओ त्रिपुरा हास्तेनि चिन दफा विशेष खालाय एडिसि एरिया तंनाय बागै बारे बार आं दिल्लीनि मन्त्रि रगबाय मालायखा बहुबार थांखा तो बरंनि कमिटमेन्ट नो ताबो जरा बरक 6% फानो आबो इमप्लिमेन्ट खायो এবং स्टेट गभर्नमेन्ट ताबो दंगो दंमानि परेबोनो जे जों बिफोर इलेक्शन 2018 जे ভিজন डकुमेन्ट आ जरा साजागो যেমন রেগা শ্রমিক রেগা কাম খাইজানাय রংनि बागै 340 টাকা রোजांनाय আবার সাও বয়স্ক ভাতা বা পেনশন আবো 2000 খাইजांनाय इभेन যারা सिख्ला যুবক दंनाय रगनो मोबाइल फ्री बागजांनाय ओंखाय नव खरबसा खालाय कर्मसंस्थान रनाय इभेन नव प्रत्येक नवनो যারা চাকরিनि উপযুক্ত दंनाय नो চাকরিनाय जे कमिटमेन्ट बा ভিজন डकुमेन्टनि बिसिङाव दंमानि आबरो पालन खाइजागिया এই কারণেनो চিনি বখা স্লাইনা বাতাংখা এবং স্লাইনা নাংখা ইভেন আং আরু আনি জনজাতি অংশনি বড় রক যারা আনি ট্রাইবেল রক বিভিন্ন পার্টিও তাবুক তংনাই রমদি বিজেপি ফা তংখা সিপিএম ফা তংখা বা আইপিএফ ফান তংখা কংগ্রেস ফান তংখা বড়নো বা আং আবনো কবকনা মুসুগু নরকবো থানসানি হালকনো মানে ওই থানসানি হালকনো হামজাগৈ যত্তনো বুবাগ্রানি यागनो रमैजों ओसिनि हास्तेनि बरनो जों फियाव लायनेनि आबनि बं साखा फाइबायदि आं जतनो कबावखौ এবং যারা তিনি প্রিন্ট মিডিয়া বা প্রেস মিডিয়া যারা তিনি ফাইনাই রক ইলেকট্রনিক মিডিয়া দंनाय जतनो आं हामबाय याफारु जे नरगु जे मानसाक तिनि दफानि बागै आं जेता सामानि तिनि सार जेता सामानि आबनि प्रति जों जतन खायरगुय जों जुद्धनि सैनिक हिसाबै जों संग्राम खालायनो आबनो आंनि कबाव हास्तेनि बीजेपी हाफांनि फाइसिंतै एसटी मोर्चानि तामामुल मानथाय बीजेपी बायदि चबाक थां बीजेपी नि बिसिङाव एसटी मोर्चा माने चिनि खुंथाय बारानि मोर्चा आबो बीजेपी नि विंग्स आबो बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठननि बिसिंतै चिनि दाबि दंमानि बिशेष खालाय एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया दंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबोनो तै बारे बार आं दिल्ली थांखा इभेन राज्य कमिटी आबो बायबो कक शाखा किन्तु ताबुक जरा इमप्लिमेन्टेसन या बा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बागैनो जों बीजेपी नि प्रति विश्वास कमाय थांखा बा आस्था जों नारगिनानै बो मानथायनो तैयै एसटी मोर्चानि फाइसिंतै दिल्लीआव मानथाय सानलाय जाखा डाइरेक्ट फंडिंग एडिसि एरिया डाइरेक्ट फंडिंग लैंड एलिनेशन लैंड रजिस्ट्रेशन ओमफ्राय तिनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमुखलाय अष्टम तपसिलाव दाबै संविधान अष्टम तपसिलाव दाबै अब सरकारि भाषा सिकित रनांथों आरो गोबां दङ 11 शिड्यूल अलसो इनक्लुडेड या गोबां मानो दङ आरो जागाव चार्टर अफ डिमान्ड अब आं तिनि तबया आबनो तै आं दिल्लीआव चिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट गय कक साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह सागय साजाक बाट ताबो जरा इमप्लिमेन्ट या खाइजागिया এই কারণে বনে প্রধান আস্থা রিপ্লাই তাম তং মানে আজরা অনরগনি কগলাম সালাইমানি ফাইসিং अब सामान्य का हाय वो होगा बाद में होगा वही उलंगनाय उलो रोजागनाय अब वैनो तब हास्ते हाफां फाइमानि 3.5 বছর कायथांखा तब जरा कोनो किछु खाइजागे अबनि बागै आबनो खाखो समियागै तिप्रामथा फाइमानि तामना हामन वान सुमं नाहारि फाइ तिप्रामथा फाइमानि मेन उद्देश्यंखा आं ओ हानि माने बसा इन्डिजिनास पिपल जाता होनो इंराजिबा आं ओ हानि बसाङै हानि दफानि बाङै आं खरबसा साधारण सैनिक हिसाबै जे आनि सागो फानतंसा आं सामुतांलांनाय अबसानि खाकी फिलका मन को खाकी फिलका महाराजा लंगले महाराजा
longle BJP IPP yakai phensung tipra mota khaboi khwai lam sawo BJP IPP yakai phensung khaboi khwai lam sawo BJP IPP yakai phensung tipra mota khaboi khwai lam sawo bikerang ko longle bikerang ko longle Maharaja longle IW longle YTF longle tipra mota longle Maharaja ke Maharaja ke ini mothali presiden ongai antini Sanjoy Babu no lakak kata itu tongo mala nobo pati no ada joto no ambai do ready joto no ang welcome kayo tini mothani presiden ongai ani bumong BK Falcon tini auspicious tini bagai খুব exceptionally important tongo je tini taiwaisa tini ha tini ja tini pokheo tini kabama borok baka riwoi aboni bisingo tini tini je tabok je program ongmani abo tini Tripura mothao joining ni kaisa program khumlung ni chini party office abo tabok solemnai songoi tongo tini ang print media press je paine narama ang kha hamriu narani efficient service ni bagai juda juda print media rogo bibhinno channel rogo narani je positive expose krai tongmani aboni je nugoi taibisa narano kha hamriu tini mainly tini auspicious krai tini খুব খরকসা সিনিয়র এবং তিনি হা তিনি জাতিনি বাগৈ বাখারিও সামংতা ফাইনাই মোচাং সঞ্জয় জমাতিয়া আবো বিজেপি এসটি মোর্চানি স্টেট এডভাইজর কমিটিনি মেম্বার তাইবো বিএসসি চেয়ারম্যান এক্স প্রেসিডেন্ট এসটি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নি প্রদেশ ইনকে তাই খরকসা বড়ই শ্রীমতী মালা দেববর্মা সেক্রেটারি এসটি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ তাই শ্রীমতী আনন্দ সচি জমাতিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিলা মোর্চা তাই গোটেই রগ্ন সাবিয়া দেববর্মা রঞ্জিত মোহন জমাতিয়া যুগল কিশোর জমাতিয়া তরুণ দেববর্মা তাই সুজন দেববর্মা রূপ কুমার জমাতিয়া বড় যতন বিজেপি নে অ্যাক্টিভ মোর্চা নে তাই মন্ডল রকনি ক্লোজ বড় মেম্বার এবং তিনি ওরা মুদ বড় টোটাল ফ্যামিলি 138 ফ্যামিলি voters 380 oro hacha liba ompini to paimaya naroni background